पुणी चाषीमानंको पाई आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। सरकार बड़ निष्पत्ति नेइछंती चाषीमानंको पाई। पुणी थरे आरंभ करिछंती बलराम योजना। पूर्व सरकार एही योजनाटी आरंभ करथिले तो केउ माने पाइथिले तो केउ माने पाइ नथिले। जेउ चाषी माने एही योजनाटी बा बलराम योजनाटी पाइथिले आपण माने कमेंट साहाय्य कमेंट करंतु। एही योजना रे भूमिहीन चाषी को बिना बंधकरे रिहाती दर रे प्रदान करा जाउथबा ऋण परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। तो पूर्व सरकार रे एहा 1,60,000 रहिथिला। एबे एही ऋण परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। तो एही योजना रे चाषी माने बिना सुधरे आपण माने एही लोन टी नै पारिबे। एही लोन टी आपण माने केमिति नेबे ताहा मु एही वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स कहिबी। एही बलराम योजनाटी सरकार पुणी थरे आरंभ करिसंती। सूचना अनुଯାयी भाग चाषी माने अधिक आत्महत्या करुछंती। तो कोन पाई आत्महत्या करुछंती ना निजर जमी न थिबारु सेमाने एक कृषि ऋण टीए नै पारु नाहंती। जहा द्वारा सेमाने महाजन किंबा गाँर जमीदार ठारू चाष करिबा पाई पैसा आनी थांती। तो सही पैसा सही चाषी माने परिशोध करि पारंती नाही। फलरे सेमाने बहुत असुविधार सम्मुखीन होई थांती। तो सही चाषी मानंको पाई पुणी थरे सरकार आरंभ करिसंती योजना। सही योजनाटी हैला बलराम योजना। तो एही बलराम योजनार सब किछि डिटेल्स मु आपण मानंकु कहिबी। केमिति नेबे कोन करिवे सब किछि डिटेल्स कहिबी। तो वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानंको ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तेणु डेरी न करी चालंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। चाषींको पाई खुशी खबर। राज्य सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। चाषींको पाई सरकार बलराम योजना रे भूमिहीन चाषी को बिना बंधकरे ऋण रिहाती दर रे प्रदान करा जाउथबा ऋण परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। जहा कि पूर्वरु ऋण परिमाण 1,60,000 टंका रहिथिला। देखंतु आज्ञा चाषी मानंको पाई आसिला खुशी खबर। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नेइछंती चाषी मानंको पाई। तो देखंतु चाषींको पाई सरकार बलराम योजना रे भूमिहीन चाषी को बिना बंधकरे बा कोनोसी जिनिस देबाकू पड़िबो नाही। बिना बंधकरे आपण माने रिहाती दर रे प्रदान करा जाउथबा ऋण परिमाण को सरकार 2 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। देखंतु पूर्व सरकार एही योजना आरंभ करथिले तो सेतेबेले 1,60,000 टंका रहिथिला। तो वर्तमान एही परिमाण को 2 लाख टंका को सरकार वृद्धि करिसंती। तो आपण माने जदि एही योजना रे शामिल हेबे तेबे आपण माने 2 लाख टंका पाई पारिबे। आपण माने बिना सुधरे एही टंका को नै पारिबे। फलरे आपण मानंकर जे कोनोसी असुविधार समाधान होई पारिबो। तो एही टंका को केमिति नेबे मु आपनंकु वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स कहिबी। तापरे देखंतु भारतीय रिजर्व बैंक रो नुआ निर्देशनामा अनुଯାयी राज्य कृषि विभाग पक्षरु बलराम योजना हिताधिकारी ऋण परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। देखंतु आज्ञा भारतीय रिजर्व बैंक रो निर्देशनामा अनुଯାयी राज्य कृषि विभाग पक्षरु बलराम योजना हिताधिकारी ऋण परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। तापरे सूचना अनुଯାयी भाग चाषी अधिक आत्महत्या करुछंती। निजस्व जमी पट्टा नथिबारु एही चाषी को कृषि ऋण मिले नाही। देखंतु सूचना अनुଯାयी भाग चाषी माने अधिक आत्महत्या करुछंती सेमानंकर निजस्व जमी पट्टा नथिबारु। देखंतु आज्ञा सेमानंकर जमी पट्टा किछि भी नथिबारु सेमाने एही बलराम योजना रे शामिल होई पारु नाहंती। तो सरकार एबे एही चाषी मानंकु बा भूमिहीन चाषी मानंकु सरकार बिना सुधरे 2 लाख टंका ऋण देउछंती। तापरे देखंतु जहा द्वारा सेमाने महाजन किंबा
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସରିଯାଏ। ଲାଭ ନ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମହାଜନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ କିମ୍ବା ଗାଁର ମହାଜନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଭ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପଇସାକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କର। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 2020ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଳରାମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ପଇସାଟିଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 2020ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଳରାମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ସରକାର 2020ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ଯୋଜନାରେ କେତେକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ତ କେତେକ ଚାଷୀ ଯଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏହା 1,60,000 ରହିଥିଲା। ତ ଏବେ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, କେବଳ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1,60,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିମ୍ନ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ 1,60,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିମ୍ନ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ବଳରାମ ଯୋଜନାର ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇକି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। କିମ୍ବା ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇକି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।